ano guys, sa venue. Hi po. Mountain Province po. Ito, ito po yung barong mo. Ayan po. Nakasabit po. Ay. Yung kids po. Ay, kids, stay. Karaduran, mapirma ka to. Pirma ka lang na anak. Babalik lang siya, be. Hello po! Hello po. Mindanao, Mountain Province. Grabe po! Praise God! Mountain Province. Wow! Grabe! Nasa si Pastora Rizel. Ayun po siya. Ay, Pastora! Hello po! Hello po. Welcome po! Grabe! Hello po. Apa, Mountain. Oh no! Dito na kami guys. Hello po. Thank you po. Wala guys, andito na kami. Kayo dyan? Opo. Kapatid? Opo. Sige. Diyan. Tapos mayroon dito dalawa. Ano po? Sige po. Ayan, nandun si Pastora sa harapan. Lord of my soul. Yes. Hi guys. Hello. Hi po. Napunta kami dun. Oh, yeah. Naalala kita. Praise God. Ilan kayo? 9 po. 9. Saan pa? Ah, sila. Ay, kamusta? 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 Praise God. Si ano din? Mariel. Kamusta biyahe? Okay na. Okay lang. Medyo pagod po, nakakahilo. Layo kasi. Oo, malayo mo. Napunta ako. Kami nila kasama. Sige, dyan mo na kayo ha. Saan? Binago ko yung layout eh kasi